السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات. اليوم غنبداو في لا بروميير سيونس اللي غتكون عندنا في لي لوسون ديالنا وفي لا سيري دي زيكزارسيس. الوغ باسكو تو الموند دابا لحقنا لواحد لو شابيتر ديال لي راسين كاري، وهاد لو شابيتر ديال لي لوسون ديال لي راسين كاري يعني باللغة العربية الجذور المربعة، فهو واحد لا نوسيون، واحد المفهوم اللي هو جديد بالنسبة للتلاميذ. هاد لا نوسيون جديدة بالنسبة للتلاميذ غنحاولوا اليوم نبسطوها ونعطيو دي رègles qui sont fondamentales pour effectuer les exercices. Alors il y a deux règles fondamentaux، كاينين جوج ديال القواعد اللي هما أساسية باش هاد لا نوسيون، هاد المفهوم ديال لي راسين كاري نشدوه ونخدمو به لي زيكزارسيس. Alors la première, la majorité des exercices اللي غنبداو بهم حنا في لي راسين كاري هي comment écrire une racine carrée d'un nombre C positif sous la forme de A racine de B, avec A positif et B positif. Alors, on va commencer la séance de vidéo, les règles, يعني rappel des règles et un exercice bien détaillé. هذا l'exercice هذا اختاريته لكم، كاين في المفيد وغنعطيكم la page ديالو et on va commencer la correction de l'exercice. Déjà dit, la première question qui concerne les racines carrées, c'est comment écrire la racine carrée d'un nombre C sous la forme de A racine de B, avec A un nombre positif et B un nombre positif. أول سؤال اللي كيتعطى في التمارين في لي راسين كاري هو هاد لا كيستيون هادي، كيعطيوك واحد لا راسين ديال واحد لو نومبر وانت خصك تكتبها على شكل ا راسين دو بي. قبل ما نجاوب على هاد لا كيستيون، avant de répondre à cette question, je dois tout d'abord vous donner واحد la rappel على واحد la règle qui est fondamentale في les racines carrées. اشنا هي هاد la règle؟ Alors j'écris règle numéro 1. La règle numéro 1, elle est fondamentale. Règle numéro 1. Qu'est-ce qu'il me dit, la règle numéro 1? Il me dit pour tout nombre positif, la racine carrée de A au carré égale au nombre A. Alors, je rappelle A positif. Et la racine de A, le tout au carré, égale A. هادو sont fondamentales في les racines carrées. هنا بلا ما نعاود نقول واحد القضية بأن les racines carrées d'un nombre, la racine carrée d'un nombre, parfois il peut être un nombre exact et parfois il peut avoir une valeur approchée illimitée. Je donne un exemple. Exemple. Si par exemple, je veux la racine carrée de 3. Racine carrée de 3, alors c'est la valeur approchée de la racine carrée de 3, c'est une valeur approchée, c'est 1,6 ou des millions de les nombres après la virgule. Mais si je veux la racine carrée, par exemple, de 25, alors la racine carrée de 25 égale à 5. Donc, pour les racines carrées, كاينين des racines carrées اللي عندهم la valeur ديالهم exacte وكاينين des racines carrées اللي عندهم des valeurs approchées. Alors حنايا les exercices vous devez être يعني vous devez maîtriser les nombres, les racines carrées اللي عندهم le résultat ديالهم exact de 1 jusqu'à 100. Si par exemple je prends la racine de 4, alors la racine de 4 c'est quoi? C'est racine carrée de 2 au carré, parce que 4 c'est quoi? 4 c'est 2 au carré, et si j'applique la première règle, alors la racine avec le carré ça va me donner 2.
La racine de, après 4, il y en a 9. Alors, la racine carrée de 9, c'est 3 au carré. La racine avec le carré, ça me donne 3, et ainsi de suite. Donc, les nombres, les réconnaissons à l'intérieur des racines carrées, de 1 jusqu'à 100, comme nous savons, les étapes de calcul les racines carrées, vous facilement donner le résultat. Alors maintenant, revenons à la question fondamentale de la leçon qui concerne cette vidéo. C'est comment je dois écrire racine carrée de C sous la forme de quoi? De A racine carrée de B. Alors pour cette raison-là, je dois vous donner un exemple. Alors l'exemple, le voilà. Je prends un exemple. Je prends par exemple racine de 12. Je prends exemple, racine de 12. Racine de 12. Alors comment ici dans la racine de 12, c'est quoi? C'est 12. Comment je dois écrire racine de 12? Comment je dois l'écrire? Sous la forme A racine de B. C'est-à-dire, je dois déterminer la valeur de A et je dois déterminer la valeur de B. Alors, je rappelle que A et B sont des nombres positifs. Pour les racines, on en parle uniquement avec les nombres positifs. إلا غنهضروا على الجذور داكشي اللي غيكون عندي داخل الجذر خصو يكون دائما عدد موجب. Alors, je dois maintenant regarder la racine de 12. La racine de 12, comment je peux écrire le nombre 12 sous forme, sous forme d'un produit. Alors 12 égale 1 fois 12, 12 égale 2 fois 6 ou bien 6 fois 2, c'est la même chose, 12 égale 4 fois 3. Les trois produits, on a trois choix ici. Le premier, le voilà, le deuxième et le troisième. Alors, pour travailler l'exercice qu'on a ici, je ne dois pas sélectionner 1 fois 12 parce que 1 multiplié par un nombre, il est toujours valable, ça donne le nombre lui-même. Je ne dois pas travailler avec le deuxième, 2 fois 6, même s'il me donne 12. Je ne dois pas travailler avec le premier, je dois sélectionner le troisième. La majorité des élèves me posent la question, العدد كثير ديال التلاميذ غيطرحوا عليه السؤال غيقولوا الأستاذ علاش عزلتي 4 fois 3. Eh bien, si je fais la remarque 4 fois 3, alors dans ce produit, il faut respecter une chose très importante. C'est que dans votre produit, il faut, dans la multiplication, que vous aurez l'un des facteurs, c'est le premier facteur, 4, ou le deuxième facteur. Les facteurs est un carré. Un carré. C'est très important. Un carré, c'est important, très important. هذه مهمة بزاف باش كنخدموا بها هذا l'exercice. Je répète que la décomposition خاص يكون عندك un carré fois un nombre. Alors maintenant, je continue. Je dois écrire racine de 12. Comment je dois l'écrire avec la nouvelle écriture? Racine de 12 égale 4 fois 3. Qu'est-ce qu'on a vu dans les calculs des opérations pour les racines carrées, surtout pour la multiplication? On a vu que si on a la multiplication, si on a les deux nombres sous la racine carrée, on peut le séparer, les deux nombres, c'est-à-dire on peut casser la racine. Comment je peux casser ma racine? Eh bien, je dois les séparer. بحال كل واحد دابا كانوا ساكنين في دار وحده غنحاولوا نديروا كل واحد غنسكنوه في لا لوج ديالو بوحدو. Je dois casser la racine. Donc هادي ça va me donner racine de 4 fois racine de 2. C'est pas toujours terminé. Maintenant, racine de 4. C'est quoi racine de 4? Racine de 4, c'est 2 au carré fois racine de 2. Alors, pardon, c'est
Je m'excuse ici, c'est 4 fois 3. Je m'excuse. 3. Ici, j'efface fois 3. Voilà. Alors, j'applique ma règle fondamentale. C'est si j'ai racine de A au carré, ça me donne la valeur de A. Donc ici, autrement dit, la racine avec le carré, ça s'en va. La racine avec le carré, ça s'en va. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 racines de 3. Donc, racine de 12 égale 2 racines de 3. 12, c'était C. Donc, A, c'est quoi? C'est 2 ou B, c'est 3. Donc, voilà, on a écrit racine de C sous la forme A racine de B. C'est un exemple qui vous montre comment on fait le passage d'une racine de C, ou bien comment j'écris un nombre sous la forme racine de un nombre racine de C sous la forme A racine de B, sous la forme A racine de B. Alors, une fois qu'on a compris cet exemple, on va passer maintenant à la séance des exercices. Pour la séance des exercices, j'ai sélectionné un exercice. L'exercice qui est le cahier de maths, le manuel de maths, ou l'exercice numéro 19, exercice numéro 19, page 42. المفيد. Voilà. Alors, patientez un peu, on va faire la correction de l'exercice. Alors, dans cet exercice, on a la première question, c'était, alors l'énoncé c'était simplifier. simplifier باللغة العربية هي بسط الكتابات التالية. Alors simplifier, D égale 3 racine de 8 moins 32 plus racine de 72 plus 3 racine de 128. 128. دابا الاكثريه ديال التلاميذ غيقول لك استاذ بديتي لنا بداك ليكزامبل شويه لحتي لنا هاد لا كيستيون هادي ودابا هادشي راه بدا كيصعب علينا. هنا شنو غنقول لكم؟ هنا غنمشيو حنا غناخدو غاسين باغ غاسين، سيتادير غنبدا بلا غاسين ديالي الاولى، هادي هي الاولى، موراها هاد لا غاسين وهادي وهادي. الوغ شكون اللي غيعطيني هنايا كي va me faciliter la tâche pour faire هاد لا simplification؟ هنا خصكم تخدموا بذكاء في هاد لي نوم، في هاد لو تيب دي زيكزارسيس. On va sélectionner la plus petite racine، يعني لو نومبر اللي غيكون هو الصغير فيهم في هاد لي راسين. فين هو لو نومبر هنا لو بلي بوتي؟ هو 8، حيت كاين 8 32 72 وكاين 128. ما نبداش ب 128 جو دوا مي كاسي لا تيت و 72 و 32، لا، غنحقر على 8. شنو هي لا ديكومبوزيسيون ديال 8؟ 8 لا ديكومبوزيسيون ديالها كما قلت ان كاري فوا ان نومبر. هاكا خصها تكون لا ديكومبوزيسيون توجور ان كاري فوا ان نومبر. دونك 8 يمكن لي عنده اون سول اكريتور، كاين 1 فوا 8 وكاين 4 فوا 2. الو هاد 4 فوا 2 هي كنقولوا باللغه الدارجه هي راس الخيط ديال التمرين.
اللي ما غيعرفش يدير لا ديكومبوزيسيون ديال هاد لا بلي بوتيت، هذاك الشيء كامل اللي غيجي من بعد غيرونو غيخربقوا، وغيبقى يتقاتل معاه بكالكولاتريس ومع الكونترول وغيتعصب معاه. ولكن هنا خصنا نمشيو بشويه كنخدموا ايطاب باغ ايطاب. هادي إلي تري امبورطونت، غتنفعنا في كلشي. غتقول لي مسيو كومون اون فا سون سيرفير دون لي زوطر. هاد 4 سي ان كاري، فوالا ها هو مزيان. ودابا هاد 2 اشنو غدير ليا؟ هاد 2 غتنفعني في هادو كاملين، غتنفعني فيهم. غتقولوا لي مسيو كومون جو دوا مون سيرفير في هاد 2؟ ديما لو كاري كتخليوه، وداك لو نومبر الثاني غتخدموا به لي زوطر. كيفاش غنخدموا به لي زوطر؟ كومون on peut travailler avec 2? Eh bien tout simplement, je dois diviser 32 par 2 et 72 par 2 et 128 par 2. فاش غنديفيزي 32 par 2 غتعطيني un carré parfait. 32 divisé par 2 غتعطينا 16، هي 16 fois 2. بون غتعطينا 16. بون حنا ناخدو نقولو 16. هاي سي 16. 72 divisé par le même nombre 2, c'est 36. 36 c'est un carré. Alors 16 ici c'est 16 c'est 4 au carré. Et 36 c'est 6 au carré. اش بقى لينا؟ بقى لينا هاد مسخوط الوالدين 128. شوفوا ما كناش درنا هاد اللعبه ديال انه نخدموا باغ 2. هاد 128 كنا غنجلسوا فيه تقريبا 15 مينوت وحنا كنخدموا بالكالكولاتريس في لي ديفيزيون. هاد 128 ديريكتومون 128 ديفيزي باغ 2 كتعطينا 64. Voilà. Et 64 c'est un carré, c'est 8 au carré. هادو دابا مهمين، هاد النتائج اللي درت لكم مهمين. المره الاولى غتقولوا استاذ هاد الشيء طويل وما كيفاش غنديروا لي؟ لا، دابا انا غير كنوريكم لا ميثود، اما نتوما غتبداو تخدموا به ديريكتومون. فاش غتكتسبوا هاد لي زاكي، فاش غتكتسبوا هاد المهارات، غيبدا يجيكم داك الشيء تري سامبل فاسيلمون. غتبداو ديروا داك لي ديفيزيون، تبداو ديروهم في البغويون في الوسخ. دابا انا غير كنحاول نوريهم لكم. دونك اشنا هي لا نوفيل écriture ديال دي؟ لا نوفيل écriture ديال دي ها هي لا نوفيل écriture ديال دي. ما غتبقاش مكتوبه عندي افيك لونسيان écriture، غتولي عندها واحد لي موديفيكاسيون. اشنا هي لا نوفيل écriture؟ دي ايغال 3. هاد لي نومبر اللي كيكونوا على الاكستيريور ديال لي راسين، اللي كيكونوا خارجين لي راسين، هادوك ما عندناش بهم غرض، كنخليهم هاني 3. مي راسين دو 8، racine de 8 c'est quoi? C'est racine ديالاش؟ c'est 8 c'est 4 fois 2. وشنا هي 4؟ c'est 2 au carré fois 2. ها هي la nouvelle écriture ديال 8. 1 carré fois un nombre. moins غيبقى هو ما نقربش ليه. اشنا هي 32؟ 32 c'est 16. bon 32 c'est quoi? 16 fois 2. donc 32 égale 16 fois 2. 16 fois 2, اشنا 16. 16 c'est tout simplement 4 au carré. donc je peux l'écrire 4 au carré fois 2. Plus 72. c'est quoi 72? c'est 72 c'est ديما كتشوفوا ان كندير لو كاري هو الاول بحال اللي كنسبقوا الباب باش غيخرج. c'est 36 fois 2. وشنا هي 36؟ c'est tout simplement 36 c'est 6 au carré. 6 au carré. et on finalement plus هادي اللي كانت غتخلق لينا مشكل. اشنا هي 128؟ 128 هي 64 fois 2. هي 64 fois 2 fois 2. alors ici 64 c'est quoi 64? 64 قلنا c'est 8 au carré. 8 au carré. Aya, 8 au carré. Alors maintenant, je dois attaquer quoi? Je dois attaquer, ici j'ai oublié d'écrire 3.
Voilà, c'est fois 3 parce que 3 fois 128. Alors maintenant, j'attaque mes règles d'opération les racines. Alors D égale 3, c'est toujours à l'extérieur. Les deux nombres qui sont à l'intérieur, je dois casser ma racine, je dois séparer les racines. C'est racine de 2 au carré fois racine de 2. L'étape j'ai cassé ma racine, j'ai fait la séparation. En rouge, on a fait la séparation. حيت كاين واحد لا لوا في لي راسين كاري واحد القانون في لي راسين كاري اش كيقولنا هذا القانون الا عندك دو راسين séparés vous pouvez le regrouper وعندنا الا عندنا deux racines regroupées on peut les séparer. هذا هو la loi, هذا هو القانون اللي كيحكم في les opérations ديال la multiplication, uniquement dans la multiplication. Deux racines séparées, on peut les regrouper. Deux racines regroupées, on peut le séparer. هذا هو القانون اللي غنمشيو به. إلا كانوا مفروقين غنلاقيهم، كانوا ملاقين غنفرقهم. هذا هو القانون اللي غنخدموا به في les racines carrées. Alors je continue. C'est moins, maintenant, moins, اسمحوا لي على la couleur, moins racine de 4 au carré fois racine de 2, plus, je le sépare, racine de 6 au carré fois racine de 2, plus 3 racine de 8 au carré fois racine de 2. C'est pas fini. Voilà. Maintenant, D égale. Alors, j'applique ma règle d'or. شنو هي la règle d'or؟ هي la règle d'or. هذه كنسميها قاعدة ذهبية في لي راسين كاري. هي القاعدة الذهبية. La règle d'or. Racine de A au carré égale A avec A positif. J'insiste beaucoup avec A positif. هذه c'est la règle d'or في لي راسين كاري. Alors, كيفاش غنابليكي هنايا؟ Comment je l'applique ici? Eh bien, 3, ça reste toujours à l'extérieur, fois. Maintenant, je commence à appliquer ma règle. شنو كتقول لي la règle? Racine avec le carré غيمشي تبقى لنا 2 fois racine de 2 moins de la même façon racine مع le carré يمشي تبقى لنا 4 racine de 2. Alors je les mets هنايا باش ما نديركوش شي كولور وحده plus racine carré avec la racine, 6 racine de 2. On a plus 3 fois la racine مع le carré تمشي تبقى لنا 3 fois 8. 3 fois 8 racine de 2. Eh bien, tout simplement, نكملوا دابا. تبقى لنا D égale 6 racine de 2, 6 racine de 2, moins 4 racine de 2, plus 6 racine de 2, plus 24 racine de 2, plus 24 racine de 2. Qu'est-ce que je remarque? بأن كلهم هاد les racines carrées هادو ils sont de la même famille مع عائلة وحدة. كلهم هاد les racines carrées ils sont de la même famille. هاو racine de 2, racine de 2, racine de 2, racine de 2. Alors d'abord, j'ai le droit de effectuer leur somme. شنو هي la technique pour effectuer la somme? La technique est très simple. La technique, c'est que moi, je maîtrise bien les nombres rationnels اللي كنا شفنا العام اللي فات. شنو هما les nombres اللي عندي جداد ما كنعرفهمش؟ هما هاد les nombres اللي فيهم les racines اللي كنت سميتهم لكم في لا كلاس les extraterrestres. alors شنو كندير؟ ما كنهضرش معاهم دابا. كناخذ les nombres ديالي هادو 6 moins 4 plus 6 plus 24 وكنديرهم entre parenthèses. اشنا هو اللي لا راسين اللي هي كولي ليهم؟ لا راسين اللي كولي ليهم هي رacine de 2. alors d'abord je calcule facilement les calculs ديالي.
غنلقاو هنا سي 32 30 30 36 30 هي 32 اشنو هي لا راسين لي كولي ا 32 سي racine de 2 c'est racine de 2 racine collée c'est racine de 2 voilà donc d égale racine de 2 regardez on a bien simplifié l'expression d dès كانت عندها واحد l'écriture المره الاولى هي هذه شوفوا كان فيها 1 2 3 4 ولات عندها une seule écriture وهي 32 racine de 2 voilà pour هاد la question. Merci de votre attention. ان شاء الله عاوتاني في حصه واحده اخرى غنكمل لكم لا سويت ديال هاد ليكزرسيس هذا ودائما شجعوني بالاشتراك ديالكم في لابونمون ديالكم في هاد القناه باش ان شاء الله ننجحوها جميع وهذا بالمساهمه ديالكم وبالبارطاج ديالكم. دمتم في رعايه الله. حتى التلامذ عندي اللي هما ممتازين جو دوا لو ريزيرفي واحد غنخصص لهم واحد لا كيستيون ديال كيستيون بور ان شامبيون.